हरि ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणां परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय जगन्नाथ। आसंतु आमे माने आज श्रवण करिबा आजिर पंचांग को नहीं आजिर तिथि बार नक्षत्र ता सहित पुष्कर दोष एवं आजिर दिन रे की शुभ कार्य रहिबा सहित आम मानक राशि रे आज कौन कौन घटिबा पाई जाउछि। श्रवण करिबा पूर्वरु आजिर दिन रे जो व्यक्ति माने जन्म ग्रहण करिसेंती समस्तंको जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांकर चला पथ को कुसुमित करंतु। ताले आसंतु आमे श्रवण करिबा आजि हेउछि आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन 12:39 पर्यंत भोग होई तापर आज अष्टमी तिथि भोग हेउछि। आज हेउछि द्वितीय वाहन ओषा एवं दुर्गा उत्थान सहस्र कुंभ अभिषेक आज कराजिब। आज होछि मूलाष्टमी गोटे विशेष दिन आज्ञा मांकर जो कहते जो 16 पूजा आज 16 दिनात्मक पूजा आरंभ बा पुआ जीवंतियावती ओषा आज रही। माँ माने तांकर संतान मानकर मंगल कामना करी आज से माने पुआ जीवंतिया ओषा मां पाखे आज से व्रत करि तेणु आज तारीख 24/9/2024 मसीहा आज मंगलवार रही। तेणु जदि आम आज आज्ञा सूर्य उदय देखा सकालू सकालू सूर्य उदय अर्थात 5:37 भगवान सूर्य नारायण जी उदय होई संध्या 5:39:26 भगवान सूर्य नारायण जी अस्त होउछंती। जदि आमे माने आज्ञा आज चंद्र दर्शन करिबा वर्तमान आज्ञा कृष्ण पक्ष चली सहज वर्तमान पितृपक्ष चंद्र आमे दर्शन करिबा केतबळे ना दिन 10टा रात्र 10:54 रु बड़ी भोर पर्यंत आमे माने आज चंद्र आज दर्शन करि परिबा। तेणु आज नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रात्र 9:54 पर्यंत भोग होई तापर आज आद्रा नक्षत्र आज भोग हेउछंती एवं चंद्र वृष राशि रे दिन 9:55 पर्यंत भोग होई तापर आज मिथुन राशि रे आज चंद्र भोग हेबा पई जाउछंती। तेणु आज दिन जदि आमे घात बार आज्ञा देखिबा ताले मकर राशि आज घात बार रहिछि एवं कन्या राशि पुरुष बिछा कुंभ राशि महिला मानक पई आज गोटे घात चंद्र आज भोग हेउछि। तेणु आज दिन रे जो माने मृत्युवरण करुछंती तांकु आज केते पादे पुष्कर दोष लागुछि अर्थात दिन 12:39 परे आज जे मृत्युवरण करुछंती तांकु आज एक पाद पुष्कर दोष लागिब। तेणु आज जो माने आज्ञा श्राद्ध करिवे से माने सप्तमी एकादिष्ट एवं अष्टमी पार्वण श्राद्ध मध्य आज से माने करि परिबे। वर्तमान आज्ञा पितृपक्ष चली तेणु अपर पक्षर आज अष्टमी आपण माने आज श्राद्ध आज करि परिबे। तेणु आज आम मानक ताल दिन 2:39 पर्यंत खाइबा पई मना करा जाइछि एवं दिन 12:39 परे आज आम मानक नड़िया खाइबा पई मना करा जाइछि। काहे आज्ञा आमे आमे समस्ते जानिचे अष्टमी तिथि रे नड़िया खाइबा आम पई मना रहिछि। तेणु आज राहु काल जदि आमे देखिबा ताहले दिन 2:36 रु 4:05 पर्यंत आज गोटे राहु काल भोग हला। काल बेला जदि आमे देखिबा ताले सकाळ 7:08 रु 8:37 पर्यंत आज गोटे काल बेला भोग हेउछि। तेणु अमृत बेला देखिबा शुभ समय जदि आमे आज देखिबा ताहले सूर्य उदय रु 7:07 पर्यंत आज गोटे शुभ समय रहिला। आउरी जदि हमको समय आवश्यकता रही ताहले दिन 9:37 रु 10:25 पर्यंत आज गोटे अमृत बेला भोग रही। महेंद्र बेला जदि आमे देखिबा ताहले दिन 12:01 रु 2:24 पर्यंत आज गोटे महेंद्र बेला भोग हला। तेणु समस्त को सदा सर्वदा निवेदन करे ये अमृत बेला एवं महेंद्र बेला देखी आपण माने समस्त प्रकार कार्य आरंभ करंतु किंबा जो दिन आपण देखिले
ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆହୁରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେତେବେଳକୁ ଯଦି କାଳ ବେଳା କିମ୍ବା ରାହୁ କାଳ ପଡୁଥାଏ ତାର ଠିକ 1 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଥିବା କାମଟା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମେଷ ରାଶି ଦେଖିବା ଆଜି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଆଜି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା ନ କରିଥିବା ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମାନ ମନାନ୍ତର ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମନଟା କେତେକାଂଶରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପଡିପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଋଣ ଆଜି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଗୃହକୁ କିଛି ସୌଖିନୀ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ଆସି ରହିବ। ଯାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପଛରେ ଆପଣ ଗୋଡେଇବେ। ମାତ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ନ ହେଉଥିବା କାମଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆଜି ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଗବାନ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିବିଡ଼ ରହିବ। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ସତର୍କ ରହିବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବାକୁ ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସାହି ପଡିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ
एवं समस्त प्रकार आज्ञा कार्य को आपण सुरुखुरे करबा पई आज मां भगवती उग्रतारं को आपण हाथ जोड़ी प्रणाम करी आपणकर दैनंदिन कार्य आपण आरंभ करंतु समय आज आपणकर अनुकूल रहिबो। कन्या राशि आज घात चंद्र पुरुष मानक पई आज गोटे घात चंद्र आज भोग रही विभिन्न प्रकार कार्य आयर स्रोत आज आपण को आसीबो। आनुष्ठानिक क्षेत्र में आज आपण को लाभ प्राप्तिर गोटे जोग रही विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण को लाभ प्राप्तिर जोग रही हेउथिबा कार्य जो विलंब घटुथिला से कार्य आज आपण को सफलता अनुभव करिवे। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण लाभान्वित ही पारंती। बाहर को यात्रा करबा पई पड़ी पारे आय अपेक्षा व्ययर परिमाण जति किंचित वृद्धि घटिबो चिंता करंतु नहीं। आज मां भगवती विमला को आपण हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु समय आज आपणकर अनुकूल रहिबो। तुला राशि आज्ञा बाहर को यात्रा कला बेला आज देखि चाहि यात्रा करंतु आघातर गोटे जोग आज आपण को रही कौन से प्रकार कार्य को नहीं मानसिक स्तर में आज आपण को आघात लगी पारे देखि चाहि कार्य करंतु। शारीरिक सुस्थता आज मध्य वृद्धि घटिबो। पितामातांकर कथा को नहीं आपण आज चिंतित रही पारंती। पति पत्नी सहित संपर्क आज मध्य निबिड़ रहिबो। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण को मध्यम धरण फल भोग हेबो। पिलामानंकर चिंता आज मन रे लागी रहिबो एवं उपरिष्ट कर्मचारी कुदृष्टि आज आपणक ऊपर पड़ी पारे। विभिन्न प्रकार शुभ फल को पाइबा पई आज सखाळु सखाळु मां भगवती उग्रतारं को आज आपण हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु नचेत ओं नमो नारायण्यै नमः यही मंत्र को आपण जप करंतु समय आज आपणकर अनुकूल रहिबो। बिछाराशि आज्ञा महिला मानक पई आज गोटे घात चंद्र भोग रही आज गोटे अघटनर दिनटी गोटे आज रही आशा करिथिबा दिगरु धन प्राप्ति रे विलंब घटिबो। कौन से व्यक्ति सहित आज गोटे कली झगड़ा गोटे बहुत संभावना रही आज देखी चाहि कार्य करंतु। पारिवारिक स्तर रे कौन सी प्रकार कार्यर भार आपण ए प्रकार मुंडरे को नहीं से कार्य आज विलंब घटिबो। पिलामानंकर कथा आज आपणक मन को आघात लगी पारे। पितामातांकर स्वास्थ्य अवस्था हठात बिगिड़ी जिबारु धन खर्चर मध्य गोटे जोग रही। भातृभग्नींकर विरोधर भाव आज आपन को देखा देई पारे एवं हेउथिबा कार्य केतकांश आज विलंब घटिबो। यात्रारु आज आपन लाभ मिलिबो। कोर्ट कचेरी मामला मध्ये आज आपन को मध्यम धरणर फल होबा को जाउछि। शुभ फल को पाइबा पई आज सकाल सकाल महाप्रभु जगन्नाथ को अपन हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु समय आज आपनकर अनुकूल रहिबो। धनु राशि आज्ञा आज पिलामानंक कथा को नहीं आपण अत्यधिक आज चिंतित रही पारंती। परिवार भितरे आपण को साहाय्य सहयोग मध्य मिलिबो। बाहर को यात्रा मध्य करबा को पड़ी पारे। उपरिष्ट कर्मचारी शुभ आशीर्वाद आपण मुंड पर आज रहिबो। विभिन्न प्रकार कार्यर भारा नहीं आपण आज प्रशंसा शतमुख मध्य ही पारंती। कोर्ट कचेरी मामला आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। अर्थ जत किंचित लाभर गोटे जोग मध्य रही तेणु शारीरिक सुस्थता मध्य आज आपण अनुभव करिवे। बाहर को यात्रा करबा पई आज किछि वयोज्येष्ठ व्यक्ति परामर्श ग्रहण करी मां भगवती मंगलां को आपण आज हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु समय आज आपणकर अनुकूल रहिबो। मकर राशि आज्ञा घात बार आज मकर राशि रही तेणु आज हेउथिबा कार्य रे आपणकर आज किछि विलंब मध्य घटी पारे। सहकर्मी मानक सहित संपर्क आज टिके मधुर न रही टिके अत्यधिक झगड़ा झांटी मध्य रही पारे। साही पड़िशा मानक सहित संपर्क मध्य आज खराब रहिबो एवं उपरिष्ट कर्मचारी ठारू कौनसी प्रकार द्रव्य ग्रहण करी आपण आज हैरान ही पारंते। बाहर को यात्रा कला बेला जी देखी चाहिए यात्रा करंतु यात्रा राज्य मध्य विलंब घटिबो। कौनसी प्रकार कार्य नेतृत्व ने जो कार्य करुथिले से कार्य रे आज आपन को बाधा मध्य सृष्टि हेबो। धन खर्चर गोटे जोग रही। वयोज्येष्ठ व्यक्ति शारीरिक असुस्थता हेतु मनटा को आज केतकांश आघात लगी पारे। तेणु आज दिन में सब कार्य करने पूर्व जदि आमे माने ठीक भावे मन भितर आमे गोटे चिंता करी कार्य करिबा तथा सखालु सखालु भगवान शंकरंकर आशीर्वाद आमे ग्रहण करी आमे हमर समस्त प्रकार कार्य करिबा
ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି। ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ମାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା ନ କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଅଟକିଥିବା କାମଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସଭା ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ଘଟିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଥିବା କାମଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ ନା ଏ ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜିର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଆଜିର ଦିନରେ କଣ କଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।